अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। बाबा जी कहते हैं ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी के सभी खाने भर जाएं, कोई खाली भी रहना चाहिए। अगर सारे भर जाएं तो कहीं दुनिया में ही जन्नत का गुमान न होने लगे। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखो, तबीयत ठीक रहेगी। ये वो हकीम है जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। दुख, गम, तकलीफें, मुसीबतें और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। इन्हें हिस्सा ही रहने दें, पूरी जिंदगी ना समझें। पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमत और करम है, फजल और मेहरबानी है। जब इंसान मुस्कुरा सकता हो तो उसे हर वक्त रोना नहीं चाहिए। लिहाज मार जाते हैं, इंसान लिहाज में इतनी बातें अपने अंदर भरता जाता है कि आखिरकार एक खामोश आतिश फिशां बन जाता है जो या तो खुद को खा जाता है या फट के किसी और को। या अल्लाह, मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे। दोस्तों, याद रखो, अगर बुराई सोचते हैं तो करने वाले ना बने, करते हैं तो बताने वाले ना बने, और पसंद करते हैं तो फैलाने वाले ना बने, क्योंकि तकवा कम से कम भी हो तो सरकशी से बेहतर है। आय अल्लाह, ख़त्म कर इस आजमाइश को, इस रास्ते पे खड़ा कर दिया कि हर लम्हा एक सज़ा की तरह गुजर रही। ऐसे लोगों के दर पर क्यों भटका दिया जो सिर्फ लेते हैं आपसे हर चीज, आपकी मोहब्बत, वक्त, इज्जत, मुस्कुराहट, और बदले में सिर्फ आपको जिल्लत देते, कदम कदम पर सजा देते। माफ कर दे, आय अल्लाह माफ कर दे, इस अजाब से निकाल, हिम्मत दे। ये धत्कारने वाले लोग ये कुछ नहीं दे सकते, इनके दर पर मत छोड़। बहुत तकलीफ देते, बहुत तकलीफ देते हैं अल्लाह, तेरे ये बंदे, तेरे ये बंदे हैं। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। वो शख्स तरसेगा मुझसे बात करने को जिसने अपने लहजे से मेरा दिल दुखाया है। तमाशा जिंदगी का खुद बनाया है हमने, जो काबिल न थे नफरत के उनसे इश्क फरमाया है हमने। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मुकाफात अमल से नावाकिफ हैं, जिन्हें लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किस किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने इंसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत होती ही ऐसी है। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए कि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। अपने आमाल की खबर किसी ने नहीं रखी, मगर हाँ, खुदा से मुकद्दर का हर किसी को गिला बहरहाल रहा। सरे महफिल जो बोलूं तो ज़माने को खटकता हूँ, रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। जिसे महरूमियाँ मिली हों वही जान सकता है, जुबानी हौसला, झूठी मुरवत कुछ नहीं होती। कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, ज़रूरत सभी कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती, मोहब्बत कुछ नहीं होती। मैं ऐसी आयत ढूंढ रहा हूँ जिसे पढ़कर मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत का कुफ्र टूटे, मैं हम की नफ़ी करूँ और अपने तना होने पर ईमान ले आऊँ। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, वो मुझको खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। लोग कहते हैं ज़माने में मोहब्बत कम है, ये अगर सच है तो इसमें हकीकत कम है। चंद लोगों ने अगर महल बना रखे हैं इसका मतलब नहीं कि शहर में गुर्बत कम है। एक हम ही ना थे जो यूं फरामोश हुए वरना, एक हम ही ना थे जो यूं फरामोश हुए वरना। भूल जाने की उस शख्स को आदत कम है। क्यों ना हम छोड़ चलें शहर की रौनक सागर, क्यों ना हम छोड़ चलें शहर की रौनक सागर। वैसे भी अब उसे अपनी ज़रूरत कम है। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तब वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पे मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज़ का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा
جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی طرف پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ دوستوں، میں نے یہ جانا ہے کہ اپنے دل کے درد لوگوں کو بتانے سے کام نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہی لوگ جن کو ہم نے اپنا مان کر دل کا حال سنایا ہوتا ہے وہ وہی زخم لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی درد ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ دوستو، وہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مکافات عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کس قسم کے بےہودہ کھیل کھیل کر وہ اتنے انسانوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ سب صرف وہی کرتے ہیں جن کی تربیت میں یا تو کمی رہ جاتی ہے یا پھر ان کی تربیت خود ہی ایسی ہے۔ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کا سکون چھین کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ان کا انجام اس قدر بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے، جلد جان جاتے ہیں ایسے نامراد لوگ۔ دوستو، اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ دوستو، وہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔